Тамшабинони азизана шарфои фасон аҷоибот. Ина дидед гирбишнои новинка. Чанд намуд астай. Ҳозир якта ба якта нишонтон метам. Инора нархи донаш 130 сомон ай. Ина ҳозир бо дигар ҳозир нишон метем. Шумо метавонед ки интихоб кунед. Доставка дорем. Ина инош бо органзаян. Шарфои калони фасон. Ина иҷада рангош астай. Цветам хушрӯ. Серый, касе ки серира нағз мебина ва инчунин анаид ранги дика. Ҳамаи ҳамедият 130 сомон нархи донаш. Фасонак. Тамшобинони азизана ино 150 сомонӣ. Ино комбахтои тозаан. Бархатои тоза будиян ами комбахтош. Шарфои калони хушрӯ. 180-дан распродажа кардиян 150 сомонӣ. Дубайский тоза инами фирма. На. Дар кор боша нависед, доставка дорем. 150 сомон ина. Глакои хушрӯ дора, рангошон аҷоибот ина. Фасона. Уна у якумшам нишон метиҳад, бинем. Сирхиш ва иш комбахташ сиёҳай. Иш худаш сиёҳ, ҳам шифонаш, ҳам комбахташ. Хулоса, ина аз якта ба якта нишон метавонем шарфора, люксови шарфо. Шумо метавонед ки заказ кунед, доставка дорем. Ряди поёна нишон додам, ҳамаш 130 сомонӣ буд. Анаи ряди дуюм ҳамаш 150 сомонӣ. Беҳтарин шарфо. Ҳастай инчунин анамин вай. Мрамрои тозаи якум сорт. Инам дош чандиян? Донада? Донада 140 сомон. Анаи намуд мрамрои тозаи фирминиш 140 сомон. Дидед? Дубайский тозош. Ино чанд вай доранд, сорт доранд. Иҷа тозошай. Тамшобинони азиз бинед ин мрамрои 140 сомон чанд ранг дора. И дубайскиёи тоза якум сортшай. Иряд ҳамаш 140 япа? Ана иряд ҳамаш 140 сомонӣ. Не, на капургеш на 65 сомона. Ам блестящиё? Ана иҷада инчунин 65 сомона доштиян. Дидед ана блестящиё? 85 сомон. 85 сомон. 85 сомон бахшиш. Иноям ам хебдай. Дубайский 85 сомон. Чанд ранг дорада? Чанд ранг дора? 85 будиян ина. 85 будай. Хулоса дархост кунед. Доставка дорем. Анаи шарфошон ҳаст. Ҳозир ман нишон метиҳам. Хеб кашол надоред? Овезо надоред? Аввал нишон чим бадар? Херутона. Озир анаи намуд шарфо ҳаст. Иношам нишон метиҳам. Ина новинкаҳо. Дидед? Чӣ фасон. Ино чандан? Донада чандан? 140 сомонӣ будиян. Дидед? Тозош. Бо арзон мешава. Чанд ранг? Иё 120? Не, иё 120 будиян. Ана ино чи? Тигро. Анаи тигрои тоза дубайскиё 110 сомонӣ. Хеҷа рӯшания хушрӯ намеояд. И калоно? Анаи румолои фасон 70 сомонӣ. дӯстони азиз, бинед чӣ хел рангои хушрӯ доранд. И печатнои санго ози модаян. Аи чанд сомон? 130. Анау тигрош чи? Ино чандан? Ана 45 сомонӣ. Бинед чӣ хел румолои аҷоибот.
دوستانی عزیز این آدم نیکن این شرف شایان اما نیکن این شرف بخش رو knopka داره امی اکراشن یخ چه 75 سومونیه نرخی اینه بیچ شروع بوده ای با رنگ داره این رنگ داره نبینی ابایا کتی ای تای یورم خیبده 75 سوم 85 سوم ایشم خسرو 90 صد بوده هزی ارزان شده 75 85 چی رنگ داره با؟ از اینجا که جدا یکان جدا کشول است نشون تیم پد زکز میه اینه ای چنده؟ 100 سوم بوده ایش اینه کاری دستی داره ای همشبنانی عزیز انمون رومولایی که knopkador بود زم خیدمانی که ناز نشون دادم 75-85 سومونی گفتن اینجا در نمی رنگوش های دیده همه رنگوش های اینه ها دیده نمخه knopkador او سونک میتوانید که بندید خشرونه که پسان از اینشون میتیم اینو مرحمت بینید چه ای بالای رومول میتوانید که هم خیلی پرتاید خشرومه بیاید knopkaша تمام همچون سطر بسته میتوانید هم خیلی دیده جایی بود 75 سومونه داره 85 سومونه داره کدامش که در کار شد نویسه دستافکا داریم خلاصه دوستانی عزیز باقی سلامت باشید تا ویدیوهای آینده خیر